Hamjambo taifa la Bwana, na wakaribisha tena nyote katika TV show yetu ya leo, maneno ya kukuinua kiimani. Mungu awabariki sana guys, kutusupport, kulike, kusubscribe, kushare na kucomment. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Katika TV show yetu ya leo jamani, tuko na big testimony. Itageuza maisha ya watu wengi sana. Mbele tuanze, tuitie kwanza mbele ya mikono ya Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, natia hii testimony mbele yako mtakatifu. Utuongoze mwanzo hadi mwisho Rishadai. Wowote atafuata wa yangu mfungule papa. Umuonekanie Jehova Shama. Baba yangu, mimi natia mjakazi wako mbele ya mkono yako papa, muongoze mwanzo hadi mwisho katika testimony. Asante Bwana majeshi, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jambo taifa la Bwana. Jina yangu bananiita Faida Neli. Nilizaliwa 1973. Nilizaliwa, mama yetu alituzala watoto 8. Na kila wale watoto 8 tulikuwa na baba tofauti. Kila mtu alikuwa na, tuseme tu bawili mbele anaweza kuwa na baba no, na tulikuwa tu tofauti tu. Mama alienda nazala na babwana tofauti. Mimi ni mzaliwa wa Kongo, lakini nimezaliwa Rwanda. Juu sababu kwao na mama ilikuwa Rwanda, mama alikiaolewa Kongo, ndio akatuzala. Sasa njoo wakati nilishi na mamangu, nikakia jikutanisha niko mimi peke mwa wale watoto 8. Na mwa wale watoto 8 mimi sikuwa na wajua. Juu mie nilikia kutanisha deja mama kwa ule mnyumba alikuwa na mnyumba yenye mama alikuwa na kule Kongo, alitokaga karudia kwa Rwanda. Ile kurudia kwa Rwanda njoo na mimi nikajikutanisha na mimi niko Rwanda. Njoo tukaishi pale, kumaliza kuishi pale kisha masiku kidogo mama kaolewa akapata mwingine bwana. Mama kaolewa kupata mwingine bwana, tukaikala naye mwale bunyumba, tukaikana pamoja na mama, pamoja ule bwana yake. Akule bwana yake alikuwa tena na mwingine bibi. Kisha sasa tuliishi naye vile, mama akaanza zala sasa wengine baloko yangu. Ile kuzala baloko yangu, mloko wangu sasa wa pili wa kunifuata sasa akipa ule bwanake na mama. Ule usali muzala masiku kidogo anakoma hivi, anaanza tembea, anaanza kuwa na akili, anagonjwa. Ile kugonjwa akagonjwa vitu kosa vile maupele, manake vikanza kwa vinatoka manyama ziko zinatoka kumwili, maizi zinaanza kwa zinamkuia mtoto anakuwa, manake mama anaga kosa nebi akwa nafanya mimi sijue kama mama. Niliona sasa vile mama kabisa anakwenda tu kushamba, anamwacha pale kukiwanza. Na mimi sama na mimi namfuata na mimi mama na mimi kushamba. Na mimi namwacha sasa ule mtoto tu pale tu mkiwanza. Après pale mtoto ikafika muka akakufa na ile bilonda. Ile kukufa na vile bilonda, mama naye bakazika tu mtoto juu bwanake naye balikuwa tu pale. Mimi sieka ilikuwa sijue ilikuwa probleme gani kuona kisi mtoto alikuwa anagonja juu na wapili mama na alizana naye ilikia fika muka ya vile na kagonja tu vile bilonda.
na watoto viko banakufa tu na bidonda, manake mamwili ziko zinamwangika chini, mainzi ziko zinakia zinabakula mpaka sa watoto mwili yote inaisha inabakia mifupi na kwa sababu vile skeleton, mtoto anakufa. Kisha sana miga ikafika wakati na mimi nikaanza gonjwa. Ile kugonjwa mama sasa mama ndio kaanza nishurukia mama anakuwa ananibeba kwa hospitali mwa mbali sana, ya mbali kabisa, juu wakati nilikuwa mdogo siwezi hiyo ni hospitali gani, banakuwa bananitunza, kesho mimi nakuwa mzima, hivyo pikendelelea tu vile. Sasa ikakuwa saa vile unaona kule Banyarwanda somehow wanapenda mangombe sana. Sasa mimi nakuwa na mimi kwa sababu wenzangu sawa nenda kule kufuata mangombe na mimi niko na bafata. Lakini mimi ngombe maisha yangu haikuwa napenda kuniona. Ngombe sina nioni nafaa tu inanikimbiza. Sina nikimbiza vile mimi naanguka chini, bilonda vinatoka. Nile sema mimi naanguka ngombe inaniacha. Kisha sasa mama kishona ngombe shanilumiza vile mama tena ananibeba tena kwa hospitali. Maana kwa sasa vile mimi niko loki sana, mimi nilikuwa na chance kuona kisi mama hakuangaikia hata wale wengine, lakini mama mimi akakuwa ananiangaikia sana kushinda wale wengine watoto. Basi njiko kwa vile mama tena kabeba mimba. Mama kubeba tena mimba tena kazala. Kuzala tena mtoto tena akakufa. Nikawakia tu vile tu mipeke tu kunyumba na wanake naona tu baba naye wanake na mama naona naye hangaike, sije balikuwa ejuni kwangu mtoto siyo, niko naona tu biko leo kesha biko hivyo. Ikiendelea vile apres masiku kidogo mama tena kabeba mimba. Ile mama sasa kubeba tena mimba nje nikaona mama anazala. Ile mama kuzala wakasema nazala mtoto akukufa. Ile kuzala mtoto akufa, mtoto wakenda kumuzika. Nilikuwa mdogo, mtoto wakenda muzika. Mtoto kwenda kumuzika, mama kabakia tu vile. Lakini nikaona sasa vile mama nawezewa, mama haiko bien. Mama anakuwa sasa vile manake sijui na mimi niko najisikia sasa vile tu mama haiko hata bien. Masiku kidogo nikaona mama banamshusha sasa vile kukitanda, banamtia chini, banamtandikia murago, banamtia chini, banamfunika. Kisha nikamfuata pale kwa ile murago, niko namkusakusa. Kisha bakanambia niache. Kisha niko namuita mama lamuka, halamuke. Kisha masaa kidogo hivi bwanaka akakuya. Ile saa bwanake kukia bakasema aseme nikuona tu mama tu banamfunga tu. Nikuona tu. Nikasema mama juni banamfunga vile. Na japo mama hazoe kulala, mama nenda kushamba, mama anapenda fanya makazi, kwa mama banamfunga vile. Basi nikuona na mtoto haiko, na mama naye atingizike. Nikasema nikanyamaza tu vile. Masiku kidogo, masiku 2, siku 3 hivi. Nikuona mama wanamutia sa vile juu wakati ya zamani, sijue kama ni kule Rwanda njoo wanazikana vile, juu wakati ya zamani kule Rwanda walikuwa wanazikana, walikuwa wanazikana mserikali, walikuwa wanazikana sa vile Waislamu kisi wanazikanaga. Nikuona mama wanamfunika wanamtia mbitu bimoya hivi. Anaenda muzika. Mbele kumuzika kwanza ule bwanaka akakuya. Ule bwanake kukuya nikuona anasema bamletee base. Bakamletea base. Kumletea base nikuona anakwasa vile anafukuta vitu bimoya hivi kumkono, akavitia ndani ile mai. Nilikuwa naona tu niko mtoto akisije. Mimi naona tu mule mubase tu vitu vinatoka tu rouge. Ile sasa vile vitu vitoka rouge mule mubase, nikachungulia mule ndani ya base. Sasa nilichungulia mule ndani ya base, nikaona saa vile na kulikuwa wengine walikuwa wanazungurukia ile base. Nikaona saa vile mimi naona foto ya mama mule ndani ya base. Nikasema kwa mama analala pale na mimi namuona ndani ya base. Probleme gani? Kisha nikaona wanaangaliana. Kuangaliana tu nikaona hawakufanya kitu. Na mimi nikaacha tu vile. Basi kidogo nikaona mama banenda pembeni ya parcelle,
banaanza chimbula shimo. Banachimbula shimo après mimi nanukia wanamziringa vitu vya vile banda mtia ndani ile shimo. Mimi nasema nini hivi mbone? Mama wanamtia mwa shimo juu ya nini na mamangu alikuwa mzima? Na kama wanamtia mwa shimo mama atatoka tena mule tena tubakie tena juu niko tu mimi na mama sina mwingine. Juu wale wafanya yangu sikuwa kata na bajua kata. Wala sikuwa najua kama niko hata na familia. Kisha nikaona mama babana ba mingi bakakuya. Bakapita banakamata mama. Kumkamata mama bakamtia mule ndani ya budongo. Sasa wale mutia ndani ya budongo mimi na filme bale ba papa. Mimi na say no, muniache mama yangu. Msimtie ndani ya budongo, muniache mama yangu. Kisha watu wanasema kama tu mtoto. Mimi nasema hakuna, nilikuwa na nguvu moja hatari. Nikapita na tumbukia ndani ya shimo. Ile kutumbukia ndani ya shimo, bwana mwaka ingia mule ndani akanitoa. Ile kunitosha nikatumbukia tena bakamwanga budongo bakanimwangia kwa mwana mama. Ile kunimwangia budongo kwa mwana mama. Kisha bwana mwaka ingia mule akasema no, huyu mtoto mkamate mfunge kabisa mbebe. Njoo bwana karibu kama wana ngapi njoo nikamata bakanifunga mikono na miguu bakanibeba. Ile kunibeba njoo nikapita natoka pale sikurudia tena pale. Kisha sasa ule bwanake na mama, sasa walimaliza zika mama, sikupata tena ta chance ya kulala tena pale. Kisha wakaniambia sasa huyu mtoto atenda wapi? Kamwambia sasa iko mtoto wako? Akasema hapana, iko wangu, ni mtoto mwenye niliwaka na bibi yangu kwa naye. Basi njoo bakakuya bakanikamata bakasema okay. Bwanake na mama akasema anajua, bakamwambia sasa huyu mtoto unajua familia yako na bibi yako? Babangu bwanake na mama akasema ndio mimi najua. Aseme sasa huyu mtoto inafaa tumpeleke kwao na mama yake. Njoo akanikamata ile siku kunipatia hata chance ya kulala hata pale. Akakutana nikamata nikawakanibeba kwa tate mzala mama. Kunipeleka kwa tate ya mzala mama, mimi nikafikiri maybe kisimenda kwa tate mzala mama, batanipanguza ile machozi ya mama. Batanikamata mzuri, batanitoshire ile machozi yote yenye sione tena mamangu. Juni manake mimi peke nilikuwa niko na shangala, mimi nasema sasa hivi ndenda wapi? Juu mamangu alinikomalishaka, hakunionyesha kwa tate. Siku hata kama mamaka alikuwa kata na familia, manake nilikomala si wataki tu, tulikuwa tu mimi na mama yangu tu maisha yangu. Basi sasa nilibeba kwa tate kanipokea. Tate kunipokea nikabakia pale. Akila kubakia pale inakuwa saa vile mimi naikala pale siku 2 siku 3. Ina machangement. Mimi na saa vile kuko saa vile abanipendi tena bana. Manake anakuwa saa vile abanipendi kabisa. Anakuwa saa vile abanipendi kabisa juu nilikiangalia juu pale juu dada mamangu alikuwa na makaka yake. Alikuwa na makaka yake, alikuwa na bakubwa yake, alikuwa na familia. Lakini sasa nijikutanisha niko kwa tate yangu. Inakuwa saa vile kabisa. Si kwa hata mfamilia hata. Sasa inakuwa sasa minda kwa muyomba wananifukuza. Toka hapa haukuwa mfamilia yetu. Mimi nakuwa tunashinda tu kwa tate. Ile manguo yenye nilikuwa navala niko kwa mama, sikuonaka tena tangu hata moya hata. Kisi nitoka kwa mama na njoo vile nilibakiaka. Sina kiatu, kango kenye kasha nikatikia yako, sina hata kitu. Na nikabakia tu vile. Tata alikuwa na mangombe mule murupango, alikuwa na vitu pale, alikuwa na mamwae. Basi nikabakia tu pale tu kwa tate.
lakini wajamene kusema aseme nipata hata maana yake kusema kukula ni shida, kusema nipata hata fasi hata ya kwenda hata juu sa mtu anasikia toilette anaenda hata kujisaidia hakuna. Inakuwa sasa vile mimi natafuta kujisaidia kwa toilette, wananiambia no, utaingia mtoilette ya nani? Haiko toilette ya baba yako, haiko toilette ya mama yako, utaingia mtoilette ya nani? Mimi nakuwa nasema basi hivi wananikataza nisingie mtoilette, mimi nenda taka sata kushamba. Ile kuingia kushamba, hii shamba nakia kufanya toilette hapa kushamba, ni shamba babako, ni shamba mamako. Unaona sasa unakia kutana wale watoto ya miomba, banaanza kamata ile uchafu yangu, ile uchafu ya toilette niko ndafanya toilette, banakamata mti, banaingiza mwale uchafu bananikulisha. Bananikulisha na mimi niko tu nabangalia hivi ndafanya nini? Sina vya kufanya. Na mimi nabakia tu vile sina kunisemea. Basi nikabakia tu vile ti. Manake ile sasa mimi natafuta mali kwenda ku toilette. Manake nishifuchike. Manake nishifuchike, manake sio nibambie nini wajameni. Niliteseka sana ndani ya maisha yangu. Kisha nikafanya nini, nikarudia nikabakia tu kwa tate. Kubakia tu kwa tate na kwenda kwa mamiomba wananifukuza. Kwa tate nako vile vile. Kisha sasa nikakia jikuta. Sikuma mimi naikala tu kwa tate hivi. Mimi nakiona bakaka watatu. Umwa bawili bakubwa na mwingine mdogo. Anamwambia tate, tunakia ona dada yetu. Tunasikia sema mama yetu alikufaka kacha mtoto. Kisha wanakia kwangu wanaanza kuniambrase, wanaanza kunipatia mayambi vya vile tu. Kisha njoo tata ananiambia si ni wakakako wale. Mimi nasema kakangu ba wapi? Mimi niko na zangu niko mimi peke, sikuwa nataka niko na familia. Mimi nasema niko na wakakangu, mimi nafurahi. Nasikia furaha mingi na nikuia. Mimi nasema wow. Mimi nafurahi, ile kufurahi njoo bale wakakangu wanamwambia tate, tukamate basi mdogo yetu. Tumpeleke, tumulie si peke. Tata akasema kisi mnapenda mfanye vile si ndugu yenu. Bale bandugu yangu wakanikamata, wakanipeleka tena kwingine mlima moya hivi yenye sijua hata tulitembea wajamene maana utokea busubuhi ti magharibi tuko tunatembea. Akiba kakangu nao sijue kama manake ikakuwa sijue vraiment nilikuwa manake mwenye kuchukiliwa tu na familia sijue nijue ya nini. Basi tukaenda ile tu la kwanza tuliendaka tukafika kwao kwenye wanaishi. Wao walikuwa wanaishi na bababo. Juu nilibambia kama kila mtoto alikuwa na wake baba. Lakini kila mtoto alikuwa na wake baba, mimi watoto bawili njoo walikuwa na baba mmoja vitu vya vile. Mimi tu ndio nibahatisha sikuona babangu. Basi nikanani. Bakanipeleka kwa kule kwa village walikuwa wanikana. Haiko ku village ni Rwanda tu, mimi si Rwanda kuna kwa village mimi Rwanda sikutembea Rwanda sana. Basi nikafika pale tukaikala siku moja, siku mbili wakanambia sasa mama tunakuleta hapa iko mambo ya mtoto hapa. Hapa hakuna mtoto. Kamata jembe, kamata mpanga kwenda kulima. Nikasema ndalima nini? Ndalima vitu gani mbone mimi sijua yangu. Asi tutakufundisha utalima. Bakanipatia kwanza jembe, bakanambia nilime pembeni ya mulango. Nilime tukua tunekala mkanyumba ka chambre mana salon. Kanambia seme nilime pembeni ya mulango, bakanipatia na mihindi na maharagi. Aseme nipande. Nikalima pale ya mulango, nikapanda mihindi na maharagi. Nabo tu biko wanazunguruka tu na wanaume kisi wanakuaga na baba biko pale na biko na mangombe biko bien kabisa. Lakini angalau bababu hanipendi. Batoto wanaweza wakanipenda kufatana kisi na bababu, vraiment baba kunipenda kata. Igakuwa masiku kidogo tunekala pale kishile mihindi nele maharagi inaanza toka mdogo juu mikono yangu vraiment manake nikakusa kitu kinakuwa kia mzuri. Nikaanza ile chakuli kakui.
Msori mjakazi wa Mungu. Ulikuwa pale na miaka ngapi? Sijui hata miaka yangu, juu mama sikupata chance mama naambia miaka yangu. Okay. Sikujua hata miaka yangu. Kwa kisi nilikuwa nasikia sasa vile niko na akili ya kitoto juu. Kwa vingine deja kwa vingine ishasahau ile tu ndio niko na kumbuka tu kidogo. Basi sasa nililimile chakula yangu na mimi nikafurahi nikasema mimi ndalima na mimi chakula yangu kabisa na mimi bakakangu watanipenda. Tuna mimi naanza fanya vitu vya mzuri. Chakula tu ilikomala tu, inakomala inaanza tosha tu, ile mihindi inaanza tosha tu, mihindi inaanza toka maharagi. Bana naambia aseme wewe turudie kwa tate. Mimi nasema nirudie tena kwa tate kule, sindarudia juu kule nilikuwa na profite, mimi napata fasi ya kwenda kutoalete, mimi napata tile kiazi mimi nakula. Sasa nirudie tena kule kwa tate tena watoto wa muyomba wende tena wanitese, sindarudia tena kwa tate. Akanambia unapasha rudia kwa tate. Nikarudia. Ile kurudia akanifikisha tena kwa tate. Tata akasema mnamleta juu ya nini? Mbone mlomba si mungibakia naye kule? Kanambia hapana, tunamleta kwanza hapa, sasa tuko ne lazima tutakuwa tunakia mkamata, hakuna shida, kote ni kwetu. Akaniacha pale. Sasa kwa kaloko kangu nani kakubwa kangu jumi njo muloku minjo wa mwisho juu wale wengine wote walikufaga mimi kwa mwisho. Sasa kale kaka yangu kapili mwisho njo kakanipenda sana. Kakanipenda sana kitu walikuwa wananifanyizia hata kalikuwa kanaliaka. Kale kaka kangu kaanza naambia hakuna shida, utakuwa bien. Sasa watu wanatafuta nipiga na nigombanishia, ananigombania sababu kuko shida natafuta kuwa ananisaidia. Nayo watu nalikuwa mdogo sana, ni hakuwa hata mkubwa sana. Ikaendelea vile apre bikaanza kwa sasa siko kabila yangu. Nitafute kwenda banaanza naambia aseme kama mimi niko ase sifanane nao. Aseme mimi nafanana kama na watu wa inchi, ase sifanane nao. Mimi peke sasa mimi nakuwa najiuliza, nafanana nani? Na nilitokeaka wapi? Mbona familia yangu mbona yote inanikatala? Nikabakia vile. Apre tena bakakangu tena bale bakakia tena nikamata. Walikuwa shakulile chakula yote ishaisha, wanakia tena nikamata. Basi na mimi nishakuwa sasa vile basi masikini, basi sina tabia ya kufanya. Jufasi yote wananikatala wakisema siko kabila yangu. Abanijua hata nirudie kwenye nilitokeaka. Mimi narudia tena kule. Ile kurudia sasa kule ni kutoka pale kwa tate kule kwa bakangu walikuwa wanaishi ni karibu newa kutokea Busubiti Magharibi tuko tunatembea. Sasa tunatambuka mamitoni na mamitoni moya ajabu. Sasa ile mtoni kulikuwa mtoni mwaka bambi sana. Sasa ile mtoni kusema seme juu kila mtoto anapita kama ni mtoto wanamkamata mkono. Anapita juu asianguke ndani ya mtoni saksi walikuwa wananifanyia zamani. Lakini maile turi ya mwisho walikia nikamata, waliniachililiaka. Nele mtoni ilikuisha jaa. Manake ni miti mbili. Njo manako napasha tia mgulu huku na mgulu. No, mtoto anapasha kwa na kizunguzungu. Sasa mimi niko nasikia kizunguzungu. Niko namwambia sindaweza munisaidie. Wanaanza kunitukana, wanaanza kunitombokea. Pita huku weye. Huko nadekea nani? Nani mko nadekea? Vuka. Mimi nasema sindavuka. Kisha sasa nikaona sasa wale bakupita pita. Njo nikaona sasa wananisaidia. Bana nivukisha kwa ile mtoni. Juu ningevuka kwa ile mtoni mimi peke. Ningitumbukia mwale mai mimi naenda. Nikapata ile chance ya kuvuka kwa ile mtoni. Ile kuvuka kwa ile mtoni kwetu ilienda sasa ikakuwa sasa vile sasa problem. Kwenda bananitukana, manake inakuwa manake shida. Ikakuwa sasa vile manake mimi baada nikamata tena kwa tate. Juu nitumbukia sasa mwale mtoni sasa juu nikufe sasa. Nilifika tu kule kwao sikukala hata siku mingi. Bakanirudisha tena. Ile kunirudisha tena sikupata tena chance ya kurudia. Nikabakia sasa tu pale nikateseka. Kavala buchi ule kale kangoni toka kule kwa mama kote kakasha nikatikia.
manake nikabakia tu vile vile, nikakuwa nabakia tu buchi. Sina hata kitu hata kimwa kumwili wangu, nikabakia kuchisa vile kama mamangu alizaliaka. Na kwa tu mulupango vile. Na japo watoto ya myomba wangu manake biko na kila kitu, lakini wanakatara, wananiambia ke siko wakwabo habaniyue, nirudie kwenye nilitokaka au niende tafuta babangu. Basi nikabakia pale kwa tate. Kubakia kwa pale kwa tate nikateseka kweli, kasuluka, nikasema kwa nife nini. Ikakuwa sasa wakati moya hivi kumbi mwingine familia yangu na aliolewaka naye kule Kigali mule mkapitale sasa ya Rwanda. Sasa ile familia yangu nayo haikujua kama mama yetu kama alikufaka. Sasa bwana yake anakuwa kumbi, mwanake alikuwa shabiyua deja. Kisha sasa anaanza tesa bibi yake. Anakuwa anaanza mtesa, utanambia nini wewe? Utajivuna tena, utajivunia wapi? Kujivuna yako inaisha. Nisha ndi bwanangu anakuwa ananiambia hivi, bwanangu alikuwa ananikamata mzuri na kuwa Sasa siku mwa bwanake kinyo kamponyo kaka. Akamwambia na ule mlikuwa najivunia na salisha kufa, utajivunia tena wapi? Mamangu alishakufa. Hapana, sindalala leo. Acha niende tu kwa tate. Na mimi nitaprofite kuona mamangu. Njo ule ndugu yangu nakatoka naye Kigali akakuya. Kukuya kanikutanisha, niko pale kwa tate. Akina hakunijua juna, mimi simujue, hakunijua. Kisha sasa tata akamkaribisha, juu alikuwa mtu kabisa, bose kabisa, kwa mkubwa wa soda. Basi njo wakamleta pale, amiangu akina tembea na mkubwa. Kufika pale kwa tate, tata akaanza sema, tate mimi nakiangala mamangu. Kusema sema mimi nakiangala mamangu, tata akamwambia mamako wa wapi? Si mamako alikufaka. Mamangu alishakufa, mimi sibiyua hata. Mamako alikufaka. Mbona sasa kwa nasikia sema mama alikuwa na kengine katoto kadogo hivi. Sasa kale katoto mama sasa alikufaka, kale katoto alikachaa. Asisi katoto sinjo kale kiko pale nje. Ule dada alinipita ako na sijua, tamanake alinipita ako na sijua hata kama kanifanyia yangu. Njo akarudia kule kwenye alikuwa kule mnyumba kule kwenye alikuwa, anasema unjo mtoto mwa mama aliacha senjo. Mimi sije kama Mungu tu. Mungu ni Mungu wa huruma, Mungu ni Mungu wa majeshi, Mungu ni number 1 katika maishani mwetu. Kumbe alikia na kanguo ndani ya shakoshi yake. Njo manake mbele ya kunyangalia lilia, akaptana kusema mshakoshi yake, akatosha kale kango kalikuwa karuje, kale kango akaptana nivalisha. Akasema mimi sikujua kata siku hata mama tasali kufaka, na akaanzalia. Kisha akamwambia tate, mtoto sitaki nimwache, mtoto ndambeba. Tata kasema hakuna shida. Basi watawezi katala juu sipendwa hata na mtu hata umo. Ule ndugu yangu naye akakamata kanibeba. Kanibeba ti Kigali. Kunibeba Kigali, nikaenda ishi pamoja naye. Kuishi sasa pamoja naye ilikuwa tena ingine tena shida tena ya kabambi.